tata kita. Tuhan belin lia satendu ikelengindu kami, iselamatkendu kami bas dosa nari, bas kuasa si gelap nari, bagi bebas hukum neraka nari. Canahna ibrendu kesempatan ibas geluh kami berbagian ibas kini rajandu. Uga umatndu Israel ipin-pin Nehemia kuna berbagian ibas cerita di bata. Ema di bata sinepalangit rasdoni. Ema di bata Abraham, Ishak ras Jakub. Ema di bata Israel. Ema di bata kami. Tuhan, ingatkan kami, isi kami, kelah na ula bene kami, ula meganjang ukur kami, tapi banci kami sadar kalak perdosa nge kami, perbegu, tapi kelengindu kami alu kekelengan silangenen diri kami, ibrekendu anak ndu man kami, yukumdu anak ndu kelah kami jadi si kerajaan ndu. Canahna kenca kami jadi si kerajaan ndu, ibrendu dahin man kami, bahanlah kami gentar mekhamat man bandu ibas dahi inca. Bujur persingat si ipersingetindu kami, mindo kami gelahna ula ia kap kami enteng bagi pe ula la iperdiatikan kami, tapi banci tiap kata si ipersingetindu kami, banci ibunikan kami bas pusuh kami, baci kami biar manbandu. Bujur katandu si anggo bagi kami sada bagin, mindo kami adi tole i bagi kami, pengasup kami, bahan pusuh kami bagi tanah si mahumur, bagi pehambandu sila metunggung demi yang alu roh kudus ndu, preken katandu man kami arah ia, sana ibas gelar Yesus Kristus, setan iblis musuh endau bas kami nari, kam Tuhan kami Yesus, ermulia, erkuasalah i tengah-tengah ibadah kami enda, kawali kami alu malaikat ndu, canah ngerana kam terus man kami, bersihkan suruh-suruh hendu alu darah hendu, bungkus pe alu darah hendu babaku kayu persilang du, ijenari raskamlah ia, nurikan katandu ku tengah-tengah kami, ibas gelar ndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Mari si buka pustakata. Silanjutkan Injil Markus. Kita enggo Markus bagian terakhir pasal sada. Eme
ayat 40 se ayat 45. Kai bana judulna bahas bukundu. Iya, i pepalem Yesus sekala sigadaman. Adina sinen enda meh pempat kalikan iban Tuhan Yesus mujizat ibas Markus pasal sada saja. Ya, jadi bagi enda meh pelayanan Tuhan Yesus ibas Injil Markus. Melala ibana mujizat. Canahna kuskas lalap Tuhan Yesus. Ijenda sidah makana Tuhan Yesus ndai lid telu cara ia ngelayani. Khotbah, pelawas setan bagi rebahan mujizat. Amin nagia pakai masker kita siogelah peganci-ganci kita. Aku si genap kam ras-ras si ganjil. Entah koge aku si genap kam ras-ras si ganjil. Rehme sekala gada mendahi Yesus. Nembah erjimpuh ia i lebe-lebe Yesus. Mindo perkuah Athena. Nina, bicara ngit kam. Ngasup kap kam pepalem aku. Membuat ate Yesus, hidur kena tanah, janah ijemakna salah kada menderai. Jenari nina Yesus manbana, ngit aku. Minter malam gadamna, janah mejelis pedagingna. Jenari disuruh Yesus dia laus, janah idamina. Jaga, olah turikan man ICP karena si enda. Tapi lauslah, cidahkan banduman imam, gelah tekala maka kam enggo malam. Bahanlah persembahan du bagi isuruh Musa. Emang kalau salah singgo mandai, tapi lah terkempenca sini. Kujaya laus, ije itu dikena karena Yesus si pepaling dia. Perbahan sie, lanai terang-terangan Yesus berubah sada-sada kuta. Emang kalibas dengan si melengah dia. Bagi dia menegara ijazah dipedali dia. Iya. Endame pempatkan iban Tuhan Yesus mujizat termasuk pelawas setan ibas Markus pasal sada saja. Si pemena ema ayat 20 telu sangat sindai i rumah persembahan kala Yahudi. Reh sekala si setanan. Janahna ni naman Yesus man kadendugin kami o Yesus kala Nasaret. Tapi la pediat Tuhan Yesus ia terdauhan ngerana. Janah nina setan sinilah. Kenca bage itadingkan setan dai mekala si setanan.
Endama ibas ayat 20 telu, ayat 30 sada, kenca warisabat ndai minterka Tuhan Yesus ku rumah Simon. Jana ije ida petina mami Simon ampar ibas ingan medem. Maka misa berita man Yesus idahi Tuhan Yesus mami Simon dai. Ijemak na tanna maka ipekekena. Jana minter. Ya, enda perlu minter malam penakitna. Cenari kuskas mami Simon ngela Yesus raskala ndai kerina. Bagi pe seterusnya si petelukan kenca nangdangi gelap ayat 34 enda berbagai-bagai penyakit labo saja sada berbagai-bagai penyakit jelma sinterem labo sada dua jelma labo piga-piga tapi interem ipe palemna jana setan-setan pe iplawsna la pediat Yesus setan-setan eng rana sebab itahna itah setan-setan ise iya bagian mo Tuhan Yesus melayani memberitakan Injil labo saja ia khotbah berita tapi lit perbahanenna alu kuasa di bata ngatakan ca ia anak di bata ngatakan ca ia reh ngelayani. Jadi bas Injil Markus isuratkan Markus Yesus ndak anak di bata ia di bata isuratkan nape maka Tuhan Yesus ndak hamba suruh-suruhan singelai maka kujape Tuhan Yesus pesikap endama uga kita idilo Tuhan kujapa pe kita litmin perbahanenta si banci nampati kala pehulikan kala si deban janahna Tuhan Yesus sibas Injil Markus lambue khotbah lambue je pengajaran bandingkan ras Matius engkai sebabna Tuhan Yesus adisi perdiatekan pelayananna ise siman layananna keperlun kai si perlu si ilayanina. Beda Tuhan Yesus ngelayani Nikodemus ras di berusaha Maria. Nikodemus sekala guru agama. Di berusaha Maria sekala perlua-lua. Bagi pe ijenda lit kakala si gada menbas ogenta enda. Kerinana enda pelayanan Tuhan Yesus ilayanina alu cara si beda-beda. Maka uga kita jadi saksi Tuhan doni enda kaikin si perlukan doni enda karena Tuhan. Labo karena berita si cocok siakap tapi karena keperluan doni enda gelahna banci lid ingan berita Injil. Makanya Tuhan Yesus mbuekel nampati kala sakit pelaus setan ibas Injil Markus. Sebab na bagi maka na banci talang mata kala anda ku Injil. Lid khotbah pengajaran Tuhan Yesus. Lid Tuhan Yesus pelaus setan. Lid dia pepalem penakin. Ijenda ogenta wari enda kenca Tuhan Yesus laus ku kuta-kuta daerah Kapernaum enda rehme sekala gada mendahi Yesus. Gadam manbanta kalak karo la asing sebab nandeher ku kutata lit rumah sakit gadam lau si Momo. Aku lit 2 kali melayani ku rumah sakit enda. Kalak sakit gadam pertama langsung kalbas perukuran tak laman diheren. Rekitekan lit sada penakit si menjangkit si lenga lit tambarna abad 20. Mulai tembedoni lalit
ibreken di bata, tambar gadam seabad 20. Jana enda labo saja karena penyakit gula. Adibas pustaka, penyakit enda berhubungan ras dosa. Senin Imamat pasal 10 telu. Gelah banci si tandan kita ras penyakit gadam si isuratkan pustaka. Ijenda si ida uga Meriam turang Musa sintua. Meriam agina Harun, Harun agina Musa. Tapi Meriam ras Harun icakap kena agina. Icekurak kena agina. Man Meriam ras Harun enda biasa. Sebab Musa agina. Janahna asu Musa tubuh, Meriam menamakan sa Musa tare rengo kulau Nil. Jana ia memperdiatekan sa uga putri Firaun ngangkat bayi Musa. Tapi sada bagin Meriam ras Harun lupa, entahlah menghargai Musa hamba Tuhan. Basjani kunda sioge. Takoge adi ibas kulit daging sekala lit si besar, entah bareh, entah mentar-mentar si banci salih jadi penyakit kulit si langket. Kala sebagai arus ibabaku adep-adepen imam kesusuran Harun. Ijenda bahasa Karola muncul kata gadam. Tapi taku oge bahasa Indonesia ibas Imamat 10 telu ayat 2 setelu bagian dak. Apabila ada kulit badan seseorang, ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta. Mungkin jadi penyakit kusta, ngoli tanda-tandana. Pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Gunakai enda guna iperiksa. Nina ayat telu harus maka ipepayo imam penakit de. Jadi jenda perlu ipepayo. Ipepayo kai kusta kinenda entah lang. Jana adi buksi ije salih jadi bentar dengan penakit de bagesen asangken kulit sekelewatna. Penakit de penakit kulit. Penakit dia penakit kulit jenda bahasa Indonesia. Penakit dia penakit kusta. Maka kala sebagai arus ikatakan imam. Kala sila bersih rikutkan aturan agama. Najis. Najis jenda berhubungan ras dosa. Maka kusta bas pustaka labo sekedar penakit kula. Tapi enda berhubungan ras dosa. Jadi siman pepayon imam jenda, penakit denda, kusta artina penakit denda, litkin enda hubungan naras dosa. Jana jenda siman perdatenkan, adibukna si salih jadi bentar. Dengan penakit dia bagasan asa kulit sekelewatna. Jadi menurut penafsir Alkitab, kusta enda bas nari reh. Bas darah enari. Darah si bas jantung nanda penggo tercemar bakteri lepra.
kusta. Jadi bagenda me dosa ndai. Kaisi idah darat, labo darat enda masalahna. Labo karakter, labo etika, tapi enda masalah pusuh manusia. Bagi bunda enda nggo salih jadi bentar, enda labo masalah ubanan. Tapi masalah teruhen kulit denda, bahas nari. Jadi kaisidah kita gejala-gejala siara darat bagi ikatakan Tuhan Yesus reh ibas pusuh si erdosa nari. Endam seriusna kusta. Jadi gejala siara darat sekura sitik cakapkan sitik kalak si deban. Lebih-lebih dibatas serius lid masalah bas pusuh manusia. Endam ningkunda si jadi man meriam. Entahku oge adina banci bukandu bilangan 12 ayat 1-2. Piga-piga kasus ibas padan sindeka karena kusta. Tapi li telu kasus si terkenal berhubungan ras kusta karena dosa. Ingat zaman Tuhan Yesus lengalit ibrekan di bata tambar kusta. Endang ngatakan lalit tambar dosa adilabas di batanari. Makana sanganana aman sakit kusta, enggo sehkel akapna latihna, dekharana pe latih akapna, budak si rumahna pe lanai kapna sikap natap. Maka dosa ngguluti krina jelma si diherta dirita nggo cikais kita, deharanta anakta perbulangenta krinana bagian damban dosa. Adina aman nggo cigergo cikais lalap ia kalak si erpangkat panglima kerajaan Syria. Tapi kustan ia endam harga diri nandai pe terganggu terhina ban kusta. Baginda mendosa. Sinin bilangan 12 ayat 1-2. Impoi Musa sekala diberu bangsa Kus. Imaka isalahkan meriam ras Harun ia arkiteken sie. Enda si biasa siakap terjadi. Lid si salahkan temanta. Tempandai. Kai si cakapkan kita ndai. Si bahan masalahna. Tapi berdate kendu ya. Manusia ndai bagi licikna. Lid dibelas kena masalah-masalah. Tapi labo ekel intina. Ijenda permasalahan meriam ras Harun ayat 2. Arah Musa saja kin ngenca Tuhan ngerana. Anggolanai tahan meriam. Musa terus ngeranai. Musa terus manbeginkan. Musa terus penungkunan. Musa terus memimpin. Padahal meriam sintua. Agina ka Harun, agi Harun kange Musa. Enda merbahanca ibenakan meriam. Ngerana man Harun. Harun pe lidka bas pusuh na bage. Maka si seri bas pusuh tangan cabanci cikura. Tapi secara gejala enda tempala bolit masalah si deban.
Maka isalahkan Meriam ras Harun ia rekiteken sie. Rekiteken empoi Musa sekala diberu. Situ huna Musa Harun do tena gutera masalah empoi Musa kalak kus. Tapi Meriam ras Harun keberatan ia. Musa penungkunan. Arah Musa saja kinenca Tuhan ngerana. Ma'arah kita pe. Ma'arah kita pe. Kita pe bagi Musa kami penungkunan. Ngaturi ka. Enda memasalah ijenda. Jadi masalah kayenda. Enda masalah ketidakrelaan. Kaisi aturkan Tuhan. Enda mecian. Cian artina kaisi aturkan Tuhan. Lasi setujui. Janahna banci si bahan alasan si deban. Kurang ramah kuakap. Bagi. Lah kuak menarik iya bagi. Suarana do ningen lang. Sol ningen lang. Tak kuat suarana dah. Lo masalah soran. Anggo masalah cian. Makana Nina marah kita pe. Aku jadi ngeri kak ku agak garis bawah hisa kita pe. Anggo ma yang rana Nina ibagi Tuhan kaisi kata kena Musa lah keberatan. Labu kebiaran cakapkan kalak ya. Sitik pela perlu kita biar i cakapkan kalak. Janah sitik pelo perlu si begikan si pergermetkan Tapi si perlu kita hati-hati. Kita cakapkan sa. Janah cuping ta mengikan sa. Enda Meriam ngerana. Lit cuping megiken sa. Baci kak ndu cikura lalit cuping. Jadi adilit cikura piga kalak ngisi salah. Dua silang lang na. Baci kali sponsor. Oh ma. Aku bibaging kuakap. Serikap prasante. Siapa kak menang ke banta bagi. Tapi juga, bagi Tuhan kasih kata kena Lah keberatan Musa, tapi Tuhan keberatan. Maka lo kebiaran kainin kalak karena kita. Biarlah kita kaininta karena kalak. Apalagi umat Tuhan. Khususnya hamba Tuhan. Janah jenda. Bagi Tuhan kasih kata kena rempet nusur Tuhan surga nari. Musa, Harun, Meriam darat kemah kena. Musa itu na lo teksa. Nina Tuhan, Meriam Harun. Aku ngerana man kalak si deban alu anding-andingan. Tapi suruh-suruhanku Musa terteki ibas kerinana. Ngerana aku petala-tala. Engkai maka pangkam encakap kensa. Janah jenda ayat siwah merawat Tuhan man bana duana. Maka tupung Tuhan lawas. Janah embun dai nadingken kemah Daging Meriam rempet enggo malu penyakit kulit enda kusta. Jana enggo salih jadi bentar bagi kapas. Tupung inen Harun. Meriam janah idahna maka ia enggo kena penyakit kulit. Jenda mindo ia man Musa. Janahna puji Tuhan Musa memang lunak hatina. Ia kamis ertoto man Tuhan. Tapi Tuhan lah yang meter pepalemsa. Cidiru bapane pe ya pituari kak namela lakung git nina. Maka waktu KKR Pak Setia Pentung i Tarutung
singgung na enda. Adi iserang du hamba Tuhan. Kamdu ngaku dosa kamdung nina. Lenga tentu Tuhan git ngalemisa. Sanga sinda isinggung na uga lit gereja GRII i Taiwan. Katakan na uga kala andai menyerang Pak Stephen Tong. Setuhuna kasus enda aku mbuwe bahas sebab naje aku kasus ndai waktu aku sekolah Jakarta. Nina labo saja cakap kena Pak Stephen Tong, tapi ikuasai nasen. Ya aku sinik Nina. Tapi sada sirbahanca ku handai rukurka akapna ngaku dosa ia dung Nina. Adi hamba Tuhan iserang banci la alami Tuhan. Engkai maka bagenda. Lihat di dahandu kasus bas Alkitab hamba Tuhan iserangna asa mati la alami Tuhan. Enda usia pe persis bagi Harun ras Meriam. Ia raja tapi rangap denga ia dahin. Ikut ka Athena mereken persembahan tutungan. Jadi enda dosa seserius. Cianda ate Meriam ras Harun Musa. Enda berhubungan ras gelar Tuhan. Bancian la setuju kai si bandi bata man kalak si deban. Bancian melaki tarela. Pasu-pasu di bata kalak anda. Endam dasarna meganjang ruku. Makana pernah aku belajar karena sifat-sifat manusia. Cian ras meganjang rukur nina ade abang. Sila terpesirang. Engkau maka tetap cian. Lamria hukurta. Ban laki tarela. Bagi ia bantuhan ema meganjang rukur. Enda masih jadi man usia 2 Tawari 26 ayat 10 siwa seh 20 sada. Raja usia jenda sangana jaya-jayana. Jenda nabina Nabi Jesaya. Maka ada Jesaya pasal 6 disuratkan ibas matena raja usia. Canah Nabi Jesaya sangat sindai erceda ate tapi icidahkan Tuhan dirina kundul ibas kursina akunen ula raja usia si mati arkiteken dosana. Nina 2 Tawarikh 26 ayat 10 siwa usia sangana terdesi bas rumah pertoton. I tepi batar-batar si merim-merim dengan sangana i jemakna sada perkakas guna nutung si merim-merim. Nembah kelatena kempa imam-imam sebabna ambati imam-imam. Enda merincuh ke usia enda bagi imam. Memang kala Israel imam nabi lebih biasa raja. Raja Daud sendiri mesti takluk itruh Nabi Nathan. Enda masih rela raja usia. Maka nelit bagin-bagin takrinana. Kam jemaat, kam majelis, kami hamba Tuhan. Lid bagin-bagin tak ia turunkan di bata. Lid kehormatan si bereken di bata man banta. Di bata mereka nsa. La banci irebundu. Laka banci ku persilahang kainda bagindu. Rumah pertoton ingan nembah di bata. Lidje tabut perjanjin. Lidje ingan nutung-nutung persembahan. La banci la imam. Tapi adi imam
saja lamria ukur Raja Uzia. Adina lid sadat pencobaan dorongan baskam enda serius. Ia ada pada pendibata serius. Lang man bangku enda biasa. Man bangku enda biasa. Tapi man dibata serius. Bagi usa kuit na peti perjanjian mati. Man Daud biasa. Daud landa-landa bandriah na ukurna. Biasa kap Daud. Babana tari Greta bagi. Goncang-goncang. Lama salah kap Daud. Goncang-goncang tari Greta lembundai. Makana salah sada ibas anggota Daud ndai. Dadapna langsung je mati. Ijenda me kebadian di batandai. Rumah pertoton ulah siakap biasa. Hamba Tuhan ulah siakap biasa. Banci kari ma alami Tuhan nindu. Uzia endalah alami Tuhan. Aku nggak kutetapkan pusuhku labu aku merincu ipuji. Tapi guna keselamatan du musti lid perasaan biar man dibata. Adi ngutip trong du sapai brendu man hamba Tuhan. Perke-perkena sajalah. Kamdu biasa nda mjili serap kendu babandu ku rumah. Takndu Eli. Kair banca ibuang Tuhan iaras anak-anakna. Lebih ergaina anak-anak asangkeun Tuhan. Jadi hamba Tuhan majelis jemaat musti si perdateken pusuh di bata. Si mengharga akab di bata mengharga si akab. Labanci lebihkan asa anak ta lebihkan asa kita si hamati. Menggelar Tuhan. Ijenda bas tawarih ndai usia ndai langit ditegur imam. Malah nembah kelatena kempa imam-imam jenari min tertura penakit kula ibas perdempakan. Engkai maka bas perdempakan nakal. Sebab na jenda mendai si masalah. Nca jenda memisi dah kalak. Jadi kai sirbahanca kita ngelawan di Batak. Perukuran tanda mis ceidah. Bentar. Jana ayat 21 katakan arkiteken si kidekah geluh raja usia lalap lanai bersih ikutkan aturan agama arkiteken penakit deh. Arkiteken lanai ya banci bangket kubas rumah pertoton lanai banci ku gereja pe. Maka bahayana menyerang hamba Tuhan lanai banci kamar minggu pe. Lanai merasa bersalah pe. Lanai tendu kutera karena rumah pertoton di Bata pe. Ringan ia ibas rumah na jine. Janah krina tugas-tugasna itang tangina. Janah krina tugas-tugasna itangani tupung anak na jota merentah i negeri Enda bahasa karona la tempat mantap. Tapi ada terjemahan sidekah. Krina tugas-tugasna israh kenaman anak na jotam. Guna merentah negeri maka na jenda raja usia mate lah baci kuburkan bas kuburan raja. Canah kidekah yang geluh lanai baci ke rumah pertoton ngasa mate na lalit pengampunan. Enda mau hukuman bas di batanari. Jadi kusta enda sada tanda
dosa si serius. Kuoge bas imamat ugakin serius na jenda kusta ndai. Imamat 13 ayat 45 sampai 46. Adi sidah serius na kusta, siidah min uga serius na dosa-dosa. Janalit dosa-dosa si tertentu langsung je ipesusur Tuhan kusta. Imamat 13 ayat 45 kala si kena penyakit kulit. Enda bahasa Karo penyakit kulit, bahasa Indonesia si kena penyakit kusta. Imamat 13 ayat 45 sampai 46. Kala si kena penyakit kulit harus make uisi merigat-rigat. Bayangkan dulu raja usia, raja. Labu saja lanai baci pakena baju kerajaan, baju mejile bila naik baci pakena. Aku ketempusuhku sang anak ku agenda. Bagenda mengerina dosa ndai. Make uisi merigat-rigat ula surina bukna. Lana baci si pesikap bajuta wista pelana baci suri. Itu tupina ayo narah teruh pakai jilbab. Emenda. Jadi jilbab adina bahasa agama si deban, iya sada si mehuli man bana. Tapi adina bahasa pustaka enda sada pemisah raskala si deban. Engkai jenda maka harus tutupi ayona mata na sajan ca ida. Perban ia harus ia singken. Adi tandai keluarga na iya lalap dilu keluarga na ke rumah. Umpamana enggo 10 bulan aku kena sakit kusta. Musti ku tadingken Mama John. Pasadawari dah na aku. Rana kendu dengang ya aku sakit kusta. Iya Bapak John, ulih si dikeringin nindu kira-kira lah. Laya pang sabab sama. Ku agak lanai borana kena. Jadi tutupi ayo mata ngenca gelah keluarga tapi lanai nandai kita. Panci bayang kenduga pagit nang geluh. Tanah masalah na sada. Aku kuidah nande John. Rah John. Laba si kupurkankan. Aku ku tandai iya, ialah tandai na aku. Endam upah dosa neraka. Jana uganda maka merigat-rigat uis ula 1000. Gelamis tandai kala. Maka kala sila jore ukur na makado bagenda kadana sada bagin makapes yakap. Tapi bas mata di bata enda sada alarm man banta ula diheri. Makana merigat uis ula 1000 gelah dodoh nari pe miskala nila. Sikap kandun nilah kala adidah na kamre. Cocok nindu bagi belang keldalan nindu ga. Lonoi tanggung suina. Labu saja jana serko-serko yanina meluat-meluat. Adi dihri kala umpamana melantar kala ardalan landai dahna layar suri lai dahna wisna mereka. Terdehri kala. Musti kaya serko meluat-meluat artinya gua ulah dihri aku. Endang ngelebihi asangken COVID-19. COVID-19 saja pe 12 wari ku 14 wari lah dihri sebe. Mati lo ban COVID ndai. Manusia enda laban cilalit sentuhan. Makana pernah aku belajar anak remaja pemuda-pemudi adi lengar jabu musti isentuh nandena bapana iya.
Makana di anak ndu stres ya, kiam tena lalap darat, entahlah pernah peluk ndu. Aku sampai wari enda, John ku peluk, ku oa, ku suruh urutna aku, engkai manusia lah baci lalit sentuhan. Lengaya serah lengaya empo, jaga kekudusan ningan. Padahal nda kulitna perlu untuk menyentuh jiwa anak isentuh. Ijenda me Tuhan Yesus kari sentuhna. Maka kita bapa nande lengar jabu anak ta harus kita mengisi kekosongan maka lah cocok anak ta dauh bas kita nari. Paling tidak lid perjumpaan ta. Lid alu cakap, lid alu visual, tapi perlu sentuhan. Adi kena sakit kusta ise pelana banci ercakap. Khususna si ikelengina. Jadi sakit kusta ise nari teman. Si sakit kusta. Maka Lukas pasal 7 lid 10 kala sakit kusta sendalanan. Mongom tak dua dinggo si seri sendalanan. Oh ya, kalau Anda sadaron na bagi ngeri. Baginda penderitaan kala sakit kusta. Lanai banci diheri kala pe meluat. Adi biasa kap mdu dosa. Biasa kap mdu neraka. Enda mepesan maka sengaja itahan di bata tambar kusta. Seabad 20. Perbahan ngeri na dosa. Ngeri dosa. Kide kaya pernah kita dengar ia tetaplah bersih zanah. Ia harus tading idaratan ingan rekema. Serabi bas janari. Jelma si dia banari. Maka dosa pesirang kita ras dibata. Dosa andai kape pesirang kita ras sesama manusia si kelengi kita. Janah dosa andai sadanari. Si pesirang dirita ras dirita. Lanai terterima anta dirita. Engkau kustan kita. Bagai. Tapi tantandai. Megatal na bagai. Tak. Tanta bagi. Terpaksa sigengken. Tapi lah kita rela. Enda biak dosa. Jadi kesah si badia. Isurat kena enda. Uga aturan baskala si kena kusta. Gelah alu cara-cara sienda. Si tahuga serius na dosa. Labu si tahuga serius na cikurang. Meganjang ukur. Nebu-nebu. Erlua-lua. Nangko. Merugikan kalak si deban. Entah munu lah si teh. Maka isampati di bata kita alu aturan karena sakit kusta. Sadanari sioge baspadan sindeka ugaka Gehasi. Gehasi seta ia pesuruhan Nabi Elisa. Endakai masalahna Naaman panglima Syria menang perang nalukan Israel. Lid anak-anak Israel, anak-anak dengar itabanna babana ku Syria jadi sinampatin dekara Naaman. Tapi seije anak-anak Israel da idah na lalit ketenangan Naaman. Maka kusik kenaman dekara Naaman. Tuan, suruh min tuanku ku Israel. Ijahlit nabi, tentu ipapalamna penakitna. Katakan dekara Naaman man Naaman. Katakan Naaman man Raja Syria. Iban Raja Syria surat man Raja Israel. Maka berkat kujah Naaman. Semua ibas
gang rumah Elisa. Renina Elisa man Gehasi, enggoruh na aman. Suruh cebuk kena 7 kali ibas laut Jordan. Na aman panglima mah merincuh ia amati. Jongut-jongut dia tapi ruh ni nadung na prajurit na aman. Lo kasih mesra suruh Nabi handai. Cebukkan mini na. 4, 5 kurap lalap. Kurap kadam lalap. Tapi kain ni nanda Elisa 7 kali. Papitukan malam. 2 kereta baba na aman emas. Kamu kak num silu 2 kereta emas. Si megar ke kapetah 3 pasang. Ku tadi kenenda ni na aman. Katakan naman Gehasi. Rekani na Elia rumah nari. Baba! Engkau kelaku malam Nabi ni na. Baba, ulah taringkan. Latin dumorah laus 2 kereta emas. Tapi gaton nga di 2 kereta me. Lo kan dulit 5 tona. 2 kereta. Maka aruh ni na aman. Nabi ni na baci kange ni na ka. Adi bagai tanah dulu lagi aku baba ni na ka na aman. Tanahku baba. Endam hamba Tuhan pangan ia mere asangkan ngalo. Tapi Gehasi lanai jore jantungna. Idahna bagir dalan ilap mas daerah dauhna. Dung na mengkat na hena bagi. Kiam ya dahina na aman. Kainda ini na aman. Tuanku Nabi Elisa rempat ker ia perlu emas ras uis. Buat. Ndahai pi baba ningkung tading keningkun ni na aman. Hemis kap isina tadu kenanda ku teng. Ngoli. Janari kam dage hasi. Janari petuan. Ngikut kap ndai pusuh kuras kam. Manggom berat uncang-uncang dundai. Ilang ka aja ka uncang-uncang ka rempet ka. Man bandu mah kustana. Gehasi kai maka kena kusta. 4 huruf mah D-U-I-T. Duit mah. Adi emas piga huruf be? Emas. Adi sen piga? Telu mah. Telu kan saja sen. Banci kita kustan. Adi Meriam Daras Harun kai karban sakustan. 4 huruf ka C-I-A-N. Sian. Adi usia ndai bagi ka. Layar rela ia raja saja. Enda meseriusna kusta dosa. Boleh kita aku cerita Markus ndai. Sanga bagi pediat duka kesasi badia ngoperasi pusuhundu entah apa ikari kustandu bagi sebab na kustenda je megatel bagi gatel kalak si deban pe baci langketina kustenda malangket ma langket maka andai bas Markus sadayan 40 rekma sekala gada mendahi Yesus nembar jimpu ilebe-lebe Yesus mindo perkua Athena. Padahal menurut Taurat ndai harus ia serabi bah jelma sintrem nari sirangina jelma sintrem tapi enda si gada menenda ndai nembah arjimpu ilebe-lebe Yesus mindo perkua Athena. Enda labu enda kala sila mete undang-undang. Enda kala Yahudi. Enda labo bangsa asing sila Yahudi. Labo kala kafir enda. Enda kala Yahudi. Silit peraturan na labanci kujelma sinterem. Labanci ngerana rajelma.
Apalagi Tuhan Yesus sekala guru agama, si paken Tuhan Yesus guru agama. Tuhan Yesus lit jubahna arjumbai, ia mengikuti Taurat, maka baju Tuhan Yesus mirip baju imam. Sedangkan ras rakyat biasa bela baci deher. Endang goidahna Tuhan Yesus sekala guru agama, pang ia deher. Janahna labo saja deher, nembah harjimpuh ilebe-lebe Yesus. Kayenda. Enda melaban cilang nggolit kini tekena. Nggolit penandaina Tuhan Yesus. Nggolit pengharapanna ku Tuhan Yesus. Enterem kala nggolit begina Tuhan Yesus. Nggolit pengharapanna ku Tuhan Yesus. Tapi lenga pernah ertuhankan, erdibatakan, lenga pernah erjimpuh ilebe-lebe Yesus. Kala Yahudi man dibata man jahwe ngencabanci erjimpuh. Tapi si gada men endandai erjimpuh lebe-lebe Yesus. Mindo perkuah Athena. Edam bedana Taurat ras Injil. Taurat ndai enda kebenaran, aturan, keadilan, kebadian. Si salah iukum. Maka Roma pasal 3 ayat 20-21. Ise pela bebanci rembak ras dibata arah dalankeun Taurat. Arah Taurat itah manusia kai dosana. Jadi Taurat menghuli, tapi pesirang manusia ras dibata. Taurat ndai sada bagin menghuli, tapi sada bagin rebahansa manusia dosa. Engkai maka bagi enggo itipu dosa, itipu si gelap, maka enggo ipake iblis. Taurat ndai rebahansa manusia lanain dikeras dibata. Tapi si gada menendai mindo perkuah hati Tuhan Yesus. Nina, uga Nina bicara git kam. Ngasup kap kam pepalem aku. Kaingen dali jekini tekena. Bicara git kam, ngasup kap kam pepalem aku. Ngasup. Tapi gundari ngit nge iya entah lang. Jadilah na ia sanksi karena kuasa Tuhan Yesus. Maka perlu kalsi bagi berita Tuhan Yesus. Maka anak ta keluarga ta uga maka baci berubah ia. Banlah dalam nagla begina berita Tuhan Yesus. Sebab nara berita begina Tuhan Yesus turah kini terkena. Bagendam si gada menda nggo turah kini terkena ngasup Yesus. Sebab nanggo idahna setan pelaus Tuhan Yesus. Nggo terem kalak malam penakitna. Aku lit kakap. Kam lit kangen siman pesikapan Tuhan Yesus. Kainge kustandu dosandu dai. Sebab dosa endang rebahan sanggo mbuwe kel sinanggal ta. Engko mulit nindu mebage. Te ngekam ngasup Tuhan Yesus. Te. Si gada menendalana ya sang sisitik pe. Tapi pergumulan na ngit nge iya. Endam. Ngit nge iya. Entahlah karya ngit. Maka uga mindo perkuah ati Tuhan Yesus. Diganai kam mindo perkuah ati Tuhan ibas kustandundai. Kuakap mindo perkuah ati Tuhan mesui beltak ndu bagai bancing Tuhan Yesus mesui beltakku. Tuhan Yesus enda ngulan aku tekenda bagi masalahku enda galangan nasa dalang sinabung bagi lang
masih tekin sanda sih. Tapi pernah nge kami do perkuah ate Tuhan masalah dosandu. Pernah nge pindondo perkuah ate Tuhan Yesus masalah dosa-dosandu. Pernah nge kamar jimpu ilebe-lebe Tuhan Yesus mindo perkuah atena arkiteken dosa-dosandu ndai ngolati kakakndu. Ngadi tendu la derek. Enda ma di berusaha Maria, ngadi tena la derek. Langkom karena mela, ngadi la derek. Enda ngerina dosa ma. Ngo ngutkut basnari, ngo hancur harga dirita. Tapi lah baci ngadi, ngo kerisen. Piga warisi lewat kami ke rumah Galuh. Lid ke laku ija. Tanda indusianu ni na rumah si sewai kita jah tang-tang na laku ta. Sianu kujayar jauh. Anak abangku ka enampoina ningku. Bagai kininan. Kujenda ya idah ndu motorna. Idah na motor ndu nina. Runina bangku. Motor anak utambelin nah nina. Bangku nina. Engkuakap nina. Lau kata himpalah hendak kelaku anak utambelin. Mondan gelar nama nina. Oi, bagai engkuakap nina ka. Ulah katakan dua kujenda palian. Engkanya. Mama kuah. Katakan dia kam jenda. Gua kini. Aku kiam kujenda. Engkau mau kam kiam. Gua padan rehab. Lalap lah rehab. Ngulana tertahan ku tambelin. Enda rumah saja aku. Tadi kena anak kami ja. Tadi kena telu anak naja. Lana tertahan ku tambelin. Rekani ku jende gia lakin lit nge sabu-sabu nih. Lit ni naka. Adik yang kan kak doya ke rumah Galuh. Ndekarana tadi kena anak na tadi kena. Encana ku tandaikin keretaan kereta nama ningku. Andalah naik kabu ini. Reningku bagenda. Adi jumpa kamras. Katakan min bana siti. Ngerana te mamandundanin dumin ningku. Sangepe dah na ilak motor dumis katakan na. Ula katakan man mama ya. Pacikin kak dudung bagenda masalah. Enda medosa. Enda sirahku Tuhan Yesus nda mindo perkuah hati Tuhan Yesus. Langbas kuta kami enterem nge telu kali rehab. Tapi sada ngenca si pemerintah aku bagikan na Injil ngo ngadi. Kai kandu pas pusuh manusia. Makana icuba kena lalap kiam bas Tuhan nari. Padahal Tuhan Yesus ndareh kudoni guna ndarami kala berdosa. Minter ia erjimpu lebih-lebih Yesus mindo perkuah Athena. Nina bicara ngit kam. Enda ibas Matius pasal 7 ayat 7. Nina Tuhan Yesus daramilah tentu idatndu, pindolah tentu ngalo kam, tuktulah tentu italangi pintu manbandu. Engkai makalah sidat kemalam menati, engkai makalah sidat pengalami dosa. Lah pernah si pindo. Janabah Yohanes pasal 6 nina Tuhan Yesus isepe si rendah yaku lalit kutulak sioge kentisi. Gelah tekndu jakin masalah manusia enda. Masalah manusia labola ate di bata keleng. Yohanes pasal 6 ayat 37.
Kita keleng ate di bata, permasalahan nanggitkin kita ikelengina. Yohanes pasal 6 ayat 37, krina manusia andeskan bapangku, man bangku rengepagi ndahyaku. Janah isepe, kulihi, janah isepe, si ndahyaku labo kutulak. Lalit dosa adina pusuh tanggo getem reh kita ku Tuhan la almina. Pindolah tentu ngalokam, daramilah tentu idandu, tuk-tuklah tentu italangi pintun man bandu. Ise rendah yaku lalit kutulak, enda mesi gada mendai. Menurut Taurat dia lanai banci kujel masin terem. Menurut Taurat dia lana banci degeras imam guru agama. Tapi bas pusuhna adi kupindo perkuah hatena uga. Maka nembang yar jimpu ilebe-lebe Yesus mindo perkuah atena. Terus terang manusia si serana erjimpuh ilebe-lebe Yesus janah mindo perkuah ate Tuhan Yesus. Kamdu gampang ngalokan Tuhan Yesus lang. Lid sada bas pusuh talarela. Merbahanca laseh keleng di bata. Namba erjimpo ilebe-lebe Yesus mindo perkuah atena. Maka temata wari enda mekuah ate Yesus. Janahna ibas we andu ku kirim gambarna agenda. Anggo biring kulitna kalak Yahudi labo biring kulitna. Tanah nggo puntung-puntung. Ayo nanggo ngeri. Ijenda memindo perkuah ate Yesus. Menurut Taurat ialah nabaci digeras jelma. Tuhan Yesus pakaian guru agama. Takna Tapi laya peduli aturan Taurat. Sebab na adi ibelin kena lanai lid pengharapan basia. Jadi krina singambati ia rehku Tuhan Yesus abai kena. Pokoknya ku cubakan perkuang ate Yesus. Erjimpuh ya lebe-lebe Yesus. Janah nina. Adinggit kam. Ngasup kap kam pepalemaku. Bukan ini Tuhan Yesus dan jawab sah. Ijabab Tuhan Yesus. Ayat 41. Mekuang ate Yesus. Idudur kena tanah jana ijemakna kala sigada mendai. Jenari nina Yesus manbana ngit aku. Tang-tang nambar enda kuhotbah kenenda mambur niluhku. Sebab narusur ke Tuhan Yesus. Ngerana saja malam. Ngerana saja darat setan. Enda si gada menenda labo kelarap kena idadab Yesus. Ngerana saja Yesus. Nggak cukup pepalemaku. Tapi jenda Tuhan Yesus ndak dadapna. Cocok gambarna enda. Adi janangna arjimpuh ndai iya. Mindoman Tuhan Yesus. Tentu Tuhan Yesus pe harus nusur ndadap iya. Endam lihat sate di bata. Ipeseri di bata diri naras kita. Nusur ya kudoni. Gelahna banci seh keleng atena man banta. Mekuah ate Yesus. Ku katakan sitik man bandu ya. Ngoge pustaka kam. Tempat akam du biasa mekuah ate Yesus enda. Lang.
Ijenda bahasana compassion. Jana ibas surat di Hebrew pasal 4 ayat 15. Labola inanamina. Kita mah sidah kalak je guling. Gedepak bagi je. Enggak darah. Mentar tiune bagi idah tulane. Ini entah compassion kita. Tapi lengabo persis sinanami. Tapi menurut Ibrani pasal 4 ayat 15. Mekuah hati Tuhan kita, labo saja mekuah atena bas pengertina. Bagi kendu. Tapi inanamina penderitanta. Labo saja inanamina itanggungna. Maka jenda mekuah ate Yesus jenda. Labo berbelas kasihan bagi kita berbelas kasihan. Tapi tuhu inanamina. Perbebenta, pergumulan tang, kesulitan ta, penderitaan ta, rekitekan dosa. Adi baginda iya engkai kam duma kana si tahan diri ta laki terhman bana. Mekuata Yesus idudur kena tanna. Ingat kalak sakit kusta. Laba cidiheras kalak sila sakit kusta. Kalak sakit kusta sakit kusta ngencabahan cidiher. Tapi wari enda lit sekala anak manusia si gelari pe ia anak di bata. Erkiteken ia di bata. Labo saja ialah erdosa. Tapi gidian dadam si sakit kustandai. Renina RC Sproul la pernah lid kejadian bas padan sindekanari. Perjumpaan si sakit kusta sila sakit kusta la pernah. Kecuali malam kustana. La pernah lid. Tapi enda labo saja jumpa si sakit kusta idadap sila sakit kusta. Enda mo iya silar dosa. Engkau mati genggeng dosa anta. Maka Roma 5 ayat 20. Di batang goncidahkan lias Athena. Asun kita berdosa dengan Kristus engkau mati guna kita. Jadi kalau sakit kusta enda ndak berdosa reh Tuhan Yesus anak di batas siba dia dadapna artina kai. Ia menanggung konsekuensi Taurat. Sebab menurut Taurat enda lepa. Maka Tuhan Yesus menanggung kesalahan sakit kusta enda ndai. Jumpaina Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pe si menanggung akibat kustana. Tapi engkai makalah sidahat. Sadang encak. Ban lakin si pindo perkuah Athena. Ijenda Uganda ngerina kustana ndak. Aku waktu pertama ngelayaniku rumah sakit kusta ngodunghot pa. Rina skala pegawai nda si kunjungi min si sakit kusta pak nina. Lit 5 nari nina. 4 di Aceh nari sadan sekalak karo. Tang-tang na jumpa lit je perbapaan la nadi na hena sada. Sana tanna ngo puntung bagi. Ngom tang na cakap karo pak nina. Jajuah pa ni kuya kala Aceh. Jajuah na dudur kena tanna. Salami pak nina sindi luar kunda. Lanai bo menjangkit nina. Situ huna lenga penda bagian nina ku ingat ngenda. Ngom libas pusuhku bantuhan. Kusalamilah teku. Kudadap tananda. Nanam jika besi. Bergah licin. Ngerana. Tapi sangat Tuhan Yesus ndadap si sakit kusta enda. Lenga bolit. Ia isuntik bakteri lepra.
Tapi engkai maka dadapna. Engkai maka langrana saja Yesus, ngid aku malam kam. Engkai maka lanina Yesus mulih ke rumah du, tentu malam kam. Engkai maka na nina Yesus man banang ngid aku malam lah radu rasye, ijemakna kala sigada mendai. Bahasa karo mantap, la idadapna. Kai bedana idadap ras ijemak, la ikuitna nina. Ijemak jenda la sitik bagi. Ijemak jenda kustanandai idadap. Hari Minggu enda, git ngekam kustandundai. Idadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggor janji. Adi pindondu dandu, adi daramindu jumpa kam, adi tuk-tuk ndu italangi pintun man bandu. Engkai maka lalap la pindondu, perkuah Athena. Ijenda ayat 42, minter malam gadamna jana majelis pedagingna. Uga Tuhan Yesus pedarat Lazarus kubur nari, Lazarus ndarat, minter ndarat Lazarus. Bagenda meminter malam gadamna, bagenda minter malam dosanta. Maka wari aku ngaloken Tuhan Yesus, wari ku aku ken dosaku, wari elit dame sila pernah kunanami. Minter. Ayat 43, jenari isuruh Yesus ia laos jana ipedahina. Jaga gela ola iturikan man isepe karena sienda, tapi lauslah sidahkan bandu man imam. Gelah tekala maka kam nggo malam. Ndainggo sioge maka harus kesusurun Harun mpreksasa. Endangkan maka suruh Tuhan Yesus rehku imam, periksa imam. Ingat, masalah kusta labo masalah fisik saja. Masalah jiwa si enggo terasing. Adip periksa imam, imam momo kensa seninanta enda ulanai ihindari kena, ulanai pedauh kena, ia enggo malam. Endam tujunna iperiksa imam. Adi bage, kai saja pepalam Tuhan Yesus. Labo fisik ngenca, labo ekonomi ngenca. Secara rohani, secara sosial, bagi diberusa Maria, ipulih kena. Maka lalit kalak si selamatkan Tuhan. Ibas sejarah, ibas pustaka si badia, sila malam Athena. Engkai. Tanggung jawab Tuhan Yesus. Guna memulihkan hubungan naras masyarakat. Maka perlu ia jumpai imam. Gelah imam periksana, imam ermomo. Enda lanalit bentar tu rabukna. Teruh kulitna pelanalit. Ngatakan cagwa. Ibas pusuh nanari. Bas enggo malam. Kam rasaku perlu. Yakin kendu dirindu. Adilanai kami yakin. Enggo malam dosandu. Adi ngoreh kam ku Tuhan Yesus. Tapi adi lenga kam reh, lenga malam. Tapi seterusnya gelah tekala kam go malam. Bahanlah persembahan du bagi isuruh Musa. Selain diperiksa imam, perlukah baba persembahan? Aku yang dah si sulit ku akak berusur, tapi ku cuba akan lalap. Adi le siman layanan. Adi lenga boyar kini teken, lenga boyar iselamatkan. Ku hindari lalap ngaloken brenasen. Engkai maka bagi. Sebab na Alkitab persembahan endama ersemulih ngatakan bujur mandi bata. Ibas keselamatan si enggo berekena. Maka kala si lenga jelas keselamatan na labo wajib beri persembahan. Maka ku
piga-piga kali ku bagi KKR Pak Stephen Tong. Adi tuhu-tuhu kam Kristen baci berendu persembahan. Adi lang ula. Enda konsep Alkitab. Jadilah berhak hamba Tuhan nuruh umat silangar kini tekan beri persembahan. Bacika ban berena persembahan dai kapna banang gote. Endam teluari si lewat enda kam lebih kujenda harus bijaksana aku ulah bagi. Sebabna persembahan serius. Tapi adi enggo malam gua harus bahan. Ibas pustaka lit 4 bagian persembahan. Perpuluhan persembahan. Pemere pengatakan bujur. Ya, adi perlu denggo si bakas. Tapi enda labu kuaka perlu sakal. Sekedar saja kamu ngerti. Perpuluhan endam pengakun di bata meresa. Bagin di bata. Jadi perpuluhan si bere lengah boy persembahan. Perpuluhan si bere menurut kitab Maliaki lah kita nangkau bagi. Perpuluhan lah nangkau bagi. Adingko kam selamat lah berendu perpuluhan nangkau. Tapi adina lengah kam selamat lo dali. Adi bagi pangan kam selamat entah lang. Pangan lang mah. Lit ka ngatakan sa padan simbaru lalit perpuluhan ina. Nini selang. Tuhan Yesus ngatakan sa berikan man di bata si kerajaan di bata. Berikan man kaisar si kerajaan kaisar. Jadi perpuluhan enda bagin di bata. Persembahan masih taman duku kota bagi. Enda persembahan. Engkau beri perpuluhan maka persembahan. Lit pemere enda lit kebutuhan. Enda bagi bangunan ta. Hampir dung, lengah biasen na, panlah pemerendu. Adi lengah berendu perpuluhan du, janda bere krina, ku agak baci kering godu. Lid persembahan, bere persembahan, lebih hasil perpuluhan. Lid pemere endar kita kan butuh kita kan kelengah teta. Jangan lid pengatakan bujur endar lid perbahanan di bata. Si melimpah syukur ta lah kelaku surung mati ya bagi. Kam pernah hampir mati? Ertoto kam lah surung mati. Kai berendu pengatakan bujur ndu. Adim barenda guru si baso manuk megara bagi. Manuk mentar. Situhuna guru si baso krinana kopina. Berita pustaka. Jadi lid perpuluhan enda bagin di bata, lid persembahan, lid pemere, lid pengatakan bujur. Krina enda guna kini ulin kini tekenta. Jadi jenda isuruh Tuhan singgo malam dai ngatakan cai yang go malam. Makana adina enggo sialokan persembahan. Enda ngatakan sa enggo lid keyakinan ta enggo miar kini tekan. Memang kita kondisi rusur siban karena memberi persembahan. Tapi bagi kateku adi sangana sulit, enda sangana sulit, sangana melimpah. Lah buka pernah ku bagi enda melimpah kalau aku berkati Tuhan. Enda aku ngatakan bujur man Tuhan. Lah buka pernah bagi. Tapi uga kini enda si pasna. Biasa nakang sangat melimpah. Buka jaba pila idah. Buka tak jadi berdalani selfie bagi. Ngeluh dengan kak iya TTK bagi. Kepekan pun nakang duit na. Oh, makana aku hamba Tuhan enda. Nunggu penjarakan teku. Tiap jam sada terpaksa dah rumah. Lah besi benih mah. Langkam jam sada jam siwah jam 3 me baci benih. Nandangi ban peraturan jam sekian harus krinana. Lid persembahan. Enda serius perlu kita
45 juta nari untuk bangunan tak. Rasnukur alat teka, mejana, kursina, tambah transport si rumah galuh perlu ka sekitar 10 juta. 55 juta nari. Kuharap ertoto kam kari rumah kai berendu. Aku motor kunggu ku bere, enda dengan ku belaskan zenda. Makanya aku lebih asa perpuluhan geluhku. Bas persembahan saja. Jadi beri Tuhan ka, lihat uang makan kami, isisihkan kami ka. Makar kan ini pernah sekala sila gereja. Hamba Tuhan berikan persembahan kin, nina ka. Berikan perpuluhan kin hamba Tuhan nina. Ini, engkai nina. Lid imam. Sirdahin rumah pertoton lid ka imam maka krina kalak Lewi kesusuran Harun lid persembahan naman imam kujaka ukur kenaka kubas kerajaan Tuhan maka labu kita lid si kesilahan karika Bapak Jona bana perpuluhan ini juga lid kakap kalak rusur bagai ngukap man bandu krina perpuluhan ini ngkira senpe aku lang ni gua ka gereja kami alo ka bagina gua ni iya anak-anak do karana yang zikrina sen bana krina perpuluhan andani caru ni adi bagina darat saja kami ku ani malabo man hamba Tuhan perpuluhan man pekerjaan Tuhan ya jadi adi engkau kam selamat coba renungkan lihat kesempatan engkau bagi dungah ndai berendulan naik kaderang bagi kok karidung, kok kakari lid mejana, lid ka permainan na, lanai kader. Jadi jenda, rehni na Tuhan Yesus, bahkanlah persembahan du bagi isuruh Musa. Ayat terakhir ayat 45, maka laos kala singgo malam dai, tapi la tergengkenca sini. Kujaya laos ije turi kena karena Yesus si pepalem iya. Perban siela na terang-terangan Yesus reh kubas sada-sada kuta maka ibas ingan si mengelenget iya pernah lid kala nungkun man bangku engkai maka ulah kata-kata kenina Tuhan Yesus adi Tuhan Yesus suruh na kita resaksi Tuhan Yesus suruh na kita resaksi Injil labor resaksi mujizat adi resaksi mujizat banji kari mujizat darah menkala tapi adi Injil perlu mujizat pasti ibre Tuhan mujizat. Bagi giarehen ngekala jenari ku jenari pe ndahi iya kala ijanari pe ndahi iya. Kai baci begindo kata di bata ena. Bancinge serius akap ndu dosa ndai. Bagi serius na kusta. Tapi ugapa pe luat na dosata garana bagi kain karamisi pe adina reh kita ku Tuhan Yesus mindo perkua atena baci nindu man Tuhan Yesus bagi nina sigada mendai oh Tuhan Yesus bicara ngit kam ngasup kap kam pepalam aku nindulah oh Tuhan Yesus adinggit kam baci kap pula hindu aku bas dosa si enggo ngerim-rim aku cabab Tuhan Yesus sada ngit aku pulahlah kam endama ate Tuhan cadi man bandu ula sia-sia kendu lias ate Tuhan labo kam bene bas dosandu adireh kam Tuhan Yesus labo lalit pengharapan bas kam bas keluargandu lit pengharapan rehlah ku Tuhan Yesus tentu isampatina kam janjina ise sindarami idatsa ise sinuktuk italangi pinton ise simindo ngaluma ulanai lakam reh ku Tuhan Yesus ulanai la pindondu pengalami dosa ulanai la undangdu Yesus ku pusuhndu ise sinalangi pintun pusuhna bengkat mengaku
ringan me aku bas ia. Man aku ras ia man ras aku, enda me janji Tuhan. Toto kita. Tuhan, kesahandu sibadia, anggo nerangi perukuran kami, uga serius na dosa, uga serius na kusta, meriam kena kusta, raja usia ngadi matena, mate ban kusta, bagi PGHC, man bana me kusta na aman. Tuhan, kai kusta-kusta sepediat kami dengan bas pusuh kami, sampai tindu kami gelahna itadingken kami. Bagi pe ugandai ngit kam dadam, si sakit kustandai, bagenda me ijumpai indu kami, jana sampati kami mindo man bandu, ugandai si sakit kusta, mindo man bandu, me perkuah atendu, hadinggit kam Tuhan, ngasup kam pepalam aku, nindu, alun jemak ia, git aku malam lah kam. Tuhan Yesus izin da umat ndu sampati ia, kelah ula ia mate bas dosana, tapi bahan silit kebebasan bas ia. Sampati alu kesah sibadia, gelah erlebuh ia man bandu. Man bandu krina, begindu kata di bata enda, kaya tendu toto kendu man Tuhan. Adi dirindu, perlu kam mindo pengampunan bas Tuhan nari, pindolah. Adilit si kelengindu, singgo ikuasai kusta dosa. Totoken genduari bas pusuhndu ijenda Tuhan. Tentu janjina, si mindo idat nakap, sinuk tu talangi, pintun man bana, sindarami, alo kena kap. Man banta krinana, nggo si begi kata di bata. Uga serius na dosa, jana uga bagus na keleng ate Tuhan Yesus. Ulakal si sia-siakan keleng Tuhan. Labola keleng ate Tuhan ne kita, kelengkal atena. Nusur ia surga nari kudoni, tapi penungkunanku man bandu, manggitkin kam kelengina, pindolah man Tuhan Yesus gelah kelengina dirindu. Labo kebetulan begindu kata di bata enda, tapi bantuhu-tuhu, idah Tuhan golati hakap mendur kita kendosandu, emakana ibanna begindu enda. Pindolah, paksa enda, akuilah dosandu bas pusuhndu man Tuhan Yesus, jana dilo Tuhan Yesus ringan bas pusuhndu. La perlu gedang bandu toto, Tuhan Yesus idah dulatih kuakap bandosaku. Katakan dosandu silatih kakap ndu ibahanna. Pindo gelah alami Tuhan, ibersihkan Tuhan Yesus alu darahna. Cana adinggo pindondu pengalami dosa, dilo Tuhan Yesus, singgo pakuken ikayu persilang dai, singgo kuburken gonggeluh mulihi, dilo ia ringan bas pusuhndu. Tentu ringan ia bas pusuhndu, lanai pernah kam sisada.
Tuhan Yesus engkau banci ibagi kami keleng atendu pasu-pasundu krina kami si megi katandu. Adinggo taruh kendu kami kujenda kentisi nari mulih kami kam rebanca malam mati kami ngeluh damendula nusurku tengah cabu kami sekala-sekala. Man bandu krina si kelengi Tuhan alokanlah pasu-pasu bas Tuhan di batata. Bapanta sini surga bagi pe Tuhan ta Yesus ras kesahna si badia masu kam siang ayona ngidah kam malam atendu ibahanna ipapalemna lah penakitdu ipadauhna lah meklesa bas jabundu nari ipasupasuna jumandu padauhna labang bagepe kesahna si badia sila pernah nadingken kam ialah si menghibur kam si pegegehi kam si negu-negu kam ibas gedang-gedang geluhndu sejumpa kam ras ia pedempa i surga. Bujur Bapa sini surga bas Tuhan Yesus kami toto. Bapa terima kasih sindekan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Kebak tintang godung Tuhan masuk-masuk kita. Selamat hari Minggu.